Eh, okay, you say where are we going? Oh no, mais non, we go. We don't commence. We go after when we arrive. You on the road. We say. On the road. Padung na mi sa falls, guys. Pangutanon na kung asa mi padung i-vlog niya abnormal. May klaro ni si Tambalulo. Padung mi sa falls, guys. Ginoo ko ang agianan. Kabasakan. Pero si Tamulmul. Bigay ka magtarong mul basta adto ka sa basakan punita. Hoy makatabang namo. Uy Ginoo ko dangerous ba ani ha? Ang agianan. Ginoo ko. Ha? Hoy, biskot. Be careful. Okay. Mga tol na sa tayo ng mga agingay man ni atong. Oh really? This is the way to go to falls? Maybe different falls. Not this one. Merdant, you follow the way. He say you follow the bamboo. Whoops. Why you say you go to Diretso. Uy. Nag-dress ko guys ba? Sus, Ginoo ko. Mani yung expectation versus reality. Kalisod ba sa agianan guys? Wala, explore pa more. Ginoo ko ged. Tabang mga silingan. OMG. Nabiyaan ako ni Claudio. Kaninindot papalugsong. Ang patanga ani. Kung makaya baka niya kat-kat. Kabat-kabat ni siya unya pagbalik. Ako'y Ginoo ko guys. Ngano ni. Para lang makakontent la sige. Oh, ang among agianan oh. Kataas. Ha? This is it? Ah. It's not the way? No, it's not the way. You More. What? It's the way. You're very crazy in your mind, huh? Oh yeah. Enfin, dahil doon Puro jud negative mo madunggan aning abno eh. Di ka kadungog og positive words gikan siyang baba. Oh. Yeah, makagig sungkod. Mara guys oh. Ang falls. Nandot. Only this falls I think ni. Be careful. Yeah. Yung tungkod. Oops. Oops. It's nice experience, guys. Kahadlok ba yung may mga tao nangari eh. Only that falls ni, I think. Only this falls. Ano? Mura ni. Pakulba ba aning kaya may lasangan na kaayo. Until here na niya. Maybe this one. After. No, this one. Maybe this falls, they said. Only this big one falls. here. Where? Is the big one. Dili ka dyan ani maugaw. You do what you want, Tommy. Go. Yeah, you know, that's it. We go. This one. This is the falls. Look. Yeah, this one. Idea what? Oh my God. Woo. This is the falls, guys. Oh my God. I cannot go there ni because I have shoes. My God, nagsapatos man po oy. I can stay here only. No need, I stay here. It's okay. It's okay. I can see the falls already. Kumano siya guys, makita madungog na mo sa among gipuy-an. Nara diya sa ubos. Wala na yagian ng dito. Ha? On the other side also? Yeah, it's okay. So guys. Oh my God. The nature is very beautiful.
kami diri guys sa pool. May small pool. Tapos ang pinaka dako is doon kami siya guys. Ayun. Tapos ang isa guys is there. Nagmaniho po dahil ni si Balulong sa akong likod og shooting guys o tanawa na siya o perte po niyang shooting diha sa tubod. So ako po guys o kay siya daw ang mag-video naglupad-lupad po kunuhay ko purma ba kintahay sus maura jud na amo ang gianhi guys uda walay laing taw kamerang duha Ginoo nahadlok jud ko kay unid na mga dagkuhas pagtukbon niya taba. That's enough na guys. Maurat ko. Babalik na mi. Anha nasad mi. Balik sa among adian. Bago kami mag-alis guys. So, bit sa sapatos kay Kuan. Oh, ang tubig. Basta ta. Agoy. Mura to. That's it. Then after here, adto nang mi sa Black Mountain Forest. Ang buto kung sa to. What is the name of this falls, ne? Wa man ko kailaan nga falls, guys. Kasi unya na lang kay mangutan ako. Or tanaw na ko sa map ko kung sa ni ngan sa kuan. Falls. Naunsa na food. Ay! Discovered. Grabe! Experience! Great experience, guys. Grabe, good. Iwa na, nabasa na siya kong tiil. Ay, yeah. Magsapatos ako. Nato ni kay habog-habog. Hold me! Bulintang ka ron. No. What? Hold. Huh? You hold because It's okay. it's I very want that. Oh, I climb. okay, very good if you climb. Don't look me up, please. Masuko para ba siya doon imong istoryahan di pastorya. Mo na di kani siya. Way mo na siyang i-care imbis nag-care ka masuko. So pasagdaan na lang jud siya. Nana siya ka kuan balulong ug utok. Hala. Ay. Gihingal. Makahingal po doy. Super hingal. Punong pa kadali. Okay na nasad o. Another sagkaon o. Another sagkaon. Ako ba'y kuan. Gihangak na jud maayo. Imbis Where's mo. the bamboo? Resting? Wa na kagwanta. First tanga, second tanga ka na iyang gilingkuran. Pahuway daw siya. Tagam, kamal. Nindot ang paubos. Pagbalik, pasagka, tagam. Luyag yun. You tell me what the name of the falls here? Tibu Balok. Voilà. Tibu. Ha, Tibu Balok? Ouais. Tibu Balok Yes, daw. ici. Tibu Balok. Sakto kaya yung T'en fous pagka-pronounce? du nom. What they do with the name? Nobody know. Oh putain. Tibu Balok. C'est la plus n'importe quoi. Tanaw na to sa map guys na aba ni. Falls. Skaya It is Falls. Kaya Falls. Merde. Abno. Check, Bonaya. Gura! Ah. Padung na siya sa taas. Pagtik mo din. Atras sa banpi. Kaya murag taas-taas paning dapitan din eh. Pagnaon. Ah. 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 I'm tired. Ah. Resting. Oh, we arrived, but Yeah. my knees cannot follow. Resting, rest. Oh. It's okay. Oh, kanta-kantahan rin niya. Murag last na ni siya nga tangaon guys. Ah. Hello. Sige. Last na lang. Ah. Ah. I arrived. Okay, very good. I arrived. Ah. Resting. Guys, oh. Madungog na ninyo guys. Mga Muslim guys nagpray. Grabe, lanog-lanog na ilahang kuan trumpa sa simbahan. Madungog jud nimo pirmi guys. Maski gabi na sila.
Mag-pray. Wala. Kahumayan oh. Maniagianan pa doon sa falls. Sa doon raman dayon ko. Naro dyan sa unahan dayon ko. Simbahan. May nagalanog-lanog dito sila pag magkuhan. Mag-pray. Di ba? Relate ang mga Muslim ani makakita guys. Inshallah. Daghan kayo diri simbahan. Sa nga sa ilang simbahan may masjid. Masjid church. Whoops. Ay. Oops. Okay guys, doon na sa kuan sa kalsada. Ay. Oh, doon na kayo guys ang gibaktas sa paduong sa falls guys. Nami diri aso jungle vibes, bungalows. Mao na guys. So, ari mi mosulod. So, very near lang sa isa ka falls pero I think that falls is not a tourist spot kay kamera man dito. Napailain na falls. Murag moadto sad mi. Ingon si Balulong. So, see you some other places here in Raja Mani, Lombok, Indonesia, guys.